Ambalma wambi aufo ka awalin mando juste ka boka information dans le professeur Dionkunda Traoré, président Ibrahim Boubacar Keïta ye ale de suganti ka kɛ a ka nɔbila kɛrɛnkɛrɛnlen ye Mali camancɛ problème ɲɛnabɔli la. N'i ko Mali camancɛ i b'a fɔ Segu ani Mopti. Je crois que même Tawdeni ni Tombouctou yɔrɔ dɔw b'a la mais bɛɛ b'a dɔn min na o ye Segu ani Mopti de. Ni terroristes nana don kɛlɛkɔrɔ min bɛ bagantigi ni sɛnɛkɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko tension manipuler ka fagaliw kɛ parce que munna kɛlɛ in bɛ ɲini ka bɔ siya kɔfɛ Kufa ka kɛlɛcɛw la filaw b'a la dɔgɔnɔw b'a la n'a bɛ fɛ ka dɔgɔnɔdugu ci a bɛ fila surasiw de bila ka taa u bɛ taa dugu ci u bɛ filakan fɔ n'a bɛ fɛ ka filadugu ci dɔgɔnɔ minnu b'a ka armée kɔnɔ a b'olu de bila ka taa dugu ci a kɛtɔw bɛ dɔgɔnɔkan de fɔ a nana kɛ sababu ye ka siyaw ni kabilaw se ka ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ ko wɛrɛ ye n'a ti ɲini ka kɛ siyako kɛlɛ ye bi fitinɛ juguyara Mali kɔrɔn fɛ Mali camancɛ mɔgɔ caman ko ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ ani terroristes cɛ. Je crois que même International Crisis Group olu tun y'a kuma fɔ Cɛbilen Dramé tun y'a laɲini kɛ même si maintenant Cɛbilen bɛ ka kuma minnu fɔ mɔgɔw tɛ k'a faamu parce que hali Cɛbilen ka o don ko kuma a ko la position de l'État du Mali qu'est-ce que ça veut dire ale yɛrɛ kelen ka position tɛ jate parce qu'il est ministre des Affaires étrangères n'ale kelen ka idée don lui il est convaincu qu'il y a un terroriste de kuma mais tant que tu es représentant d'un État et tu sais qu'il y a un État au-delà de ça, Malien Tchamaï, si tu as le dialogue national inclusif, même conférence d'entente nationale qui avant ça, au bête on ko si ka fo que ne kufani yade parce que kolu de ka cheni fanga ka professeur Dionkunda Traoré ye abara damne ka fɔ ko a bɛ sigi ka fɔ in a ye mɔgɔw yɛrɛ ci yadi ne kufa ma o kuma a ye dugu wuli je crois que kodɔnbali dɔw bɔra ka kuma dɔw fɔ ko gouvernement y'a cɛ ka bɔ Dionkunda kɔrɔ etc. mais non c'est des gens qui n'analysent rien u tɛ foyi kalama u bɔ ka kuma ten u kun fɛ an tɛna an da don o yɔrɔ la ka fɔ an bɛ ɲɛfɔli kɛ ye hakilima bɛɛ bɛ i ta fan dɔ ko kɔnɔ. Mais ce que je veux dire, Dionkunda segira kana conférence wɛrɛ la cette fois-ci diɲɛ jamanaw fɛn fɛn bɛ yan u ka ambassadeur ɲɛkɔrɔ et en même temps Mali société civile ɲɛkɔrɔ kunu ka segi kumaw kan ale ka danganiya ye min ye ko an ni Kufa ni Yadi ka kuma mais a ma dan o ma a ye dɔ wɛrɛ fara a kan a ko Kufa ni Yadi fana bɛ mɔgɔ minnu ka baara la ale labɛnnen bɛ a n'olu fana ka kuma parce que Kufa ninnu t'u yɛrɛ bolo u bɛ se ka sɔn u bɛ minnu ka baara la n'olu banna a tɛ kɛ foyi ye parce que u ta t'u yɛrɛ ye u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la donc o jamanaw Dionkunda ko ale labɛnnen bɛ ka discuter n'olu fana ye et pour quelle raison à cause ces terroristes sont financés par des États moyen-orientaux qui ont choisi de s'aimer la terreur, la misère et la désolation au nom de l'islam. Ko ni terroristes nous, arabu jamana munu, do de b'u kɔfɛ, ka nafolo bɔ. O arabu jamana, olu ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye, ka masiba bin an ka jamana kan, ka niw bɔn ka gɛlɛya firi jamana kan. Ko silamɛya tɔgɔ silamɛw tɛ u t'an ni ala ɲɛsiranya cɛ u t'an ni danbe cɛ u t'an ni hɔrɔnya cɛ
olu de bɛ ka nafolo di ninnu ma ka nin tiɲɛni kɛ ko silamɛya a ma jamana ta tɔgɔ ma mais hakilima bɛɛ b'a dɔn jamana minnu ko don an balimaw cette partie est très importante ne b'a fɔ aw ye ko terroriste ninnu u tɛ balo ni fiɲɛ ye u tɛ balo ni fiɲɛ ye u ka sɔrɔdasi jate bɔlen bɛ ka kɛ 1000 ka taa 3000 a sɔrɔdasi kelen kelenna bɛ sara tile kɔnɔ hakɛ min na dɔw sara 20,000 par jour dɔw sara b'o sanfɛ n'i sera ka bombe kelen da 20,000 n'a ye mɔgɔ faga u bɛ 20,000 wɛrɛ d'a kan o wariw bɛ ka bɔ min sɔrɔdasi 3000 sara u ka mobiliw ni fɛn ninnu musaka bɛ bɔ min tout ça c'est des questions donc aw y'a dɔn sisan ko jamana wɛrɛ bolo bɛ ninnu kɔfɛ mɔgɔ min y'a kuma fɔ Madeni tɛ professeur Diongoda Mali président kɔrɔ don transition président allez le ça veut dire qu'il y a pas dɔn avec un mifo il sait de quoi il s'agit exactement wa aw bɛɛ b'a dɔn jamana minnu don ONG dɔw bɛ baara la wala Diongoda ma min fara kan wari a financement bɛ na sira jumɛn fɛ c'est ce qu'il fallait ajouter et nous leur demandons d'être beaucoup plus audacieux financement bɛ na sira jumɛn fɛ donc ONG ou de don wa diinɛ jɛkulu dɔw de don wa la question mérite d'être posée mais aw b'a kalama k'a fɔ ministre des affaires étrangères ye projet de loi dɔ ta sisan n'u ye nkalon kumaw kɛ ka balaw wuli pour k'a ka segin kɔ ne y'a fɔ aw ye ko ko dɔw b'a jukɔrɔ projet de loi in a tun bɛ association minnu bɛ diinɛ ko ni fɛnw na ni nafolo bɛ bɔ kɔ kan ka na d'u ma n'a wari tɛmɛna 5 millions kan état b'a vérifier daminɛ fo état ka yamaruya di o da man di dɔw la donc olu ka balaw kɛli ye diyagoya ye wa n bɛ min fɔ aw ye terrorisme financement bɛ tɛmɛ o sira façon de fɛ il faut qu'on soit très vigilant o jamana minnu ko don n'o ye arabu jamana ninnu ye n'u bɛ ka terrorisme financer an ka jamana contre la olu de ni tubabuw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fana c'est des alliés donc olu de ni tubabuw filɛ Syrie k'u bɛ ka terroristes kɛlɛ olu de ni tubabuw filɛ nin ye Yémen k'u bɛ ka terroristes kɛlɛ comment se fait-il que u bɛ faamuya u bɛ faamu cogo di an balimaw k'a fɔ aw ye ko an ka jamana bɛ janfa de kɔnɔ il est temps de prendre conscience enfin tant que tiɲɛ ma fɔ jamanadenw ye a ka dɔn de quoi il s'agit d'abord an bɛ mɛn confusion kɔnɔ et puis mɔgɔ dɔw bɛ ninnu ka kibaruya communication na pour que nin yɔrɔ kana dɔn ka confusion créer ni su bɔra u bɛ u tɛgɛ sin IBK ma politicien danbetan dɔw tugulen b'u kɔ baara la u t'a dɔn min bɛ a kumaw dɔw dugu ma olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na IBK ka bi olu ka fanga sɔrɔ mais u t'a dɔn kɛlɛ wɛrɛ min bɛ ko in dugu ma u ɲɛ t'o la parce que u mago t'o la fanga dɔrɔn a banna jamana bɛ nin janfa de kɔnɔ o arabu jamanaw u tɛna ni nafolo ye ko silamɛw bɛ fantanya la Mali kɔnɔ ko ka fantanya kɛlɛ u tɛna ni nafolo ye ko silamɛ ɲɔgɔn bɛ yan k'u mago bɛ balo la mais non misiri financement k'u ka idéologie propager livre ka arabu livre cɛnzɛnni k'u ka idéologie propager ani ka mɔgɔw ɲini sisan ka marifa d'u ma ka nafolo d'u ma k'u k'an ka jamana kɛ u sago ye u b'o nafolo de bɔ la et les mêmes gens nous parlent de l'islam k'olu ye silamɛw ye k'u b'anw islamiser c'est très grave Maliens, il est temps de prendre conscience an ka bɔ arabu jɔnya na an ka bɔ tubabu jɔnya na ka kɛ an yɛrɛ ye ninnu t'an ni danbe cɛ u t'an ni ala ɲɛsiranya cɛ u t'an ni hɔrɔnya cɛ an b'o fierté de présenter mais n'an yɛrɛ y'an ka jamana bila a bɛ kɛ batɛmɛ sira ye ɲɛdonya sugu bɛɛ bɛ k'an na il fallait dire ce message k'a fɔ Diongoda ye ko chapeau ko an b'a kɔ nin sira kan a k'a jija ka cɛsiri avec audace a kana sira ma signer
a kana segin a kɔ ma si a k'a ko se a dan na faso den sɛbɛw miiri bi maa minnu na ka ɲɛsin faso ma olu bɛɛ ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin a ma nin baara la an tun b'a fɛ ka o de fɔ ka bɔ kuma na ni yɔrɔ min ye ka ci bila maliyɛn de l'extérieur ale ma kuma minnu bɛ fɔ aw ye mali ko la a y'a dɔw ɲɛɲini parce que mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ aw ye a bɛ bɔ ten ka action dɔw kɛ ka sɔrɔ a caman ma ɲɛɲini donc vérifiez les informations a ye a lajɛ jɔn de bɛ ka kuma a bɛ ka mun de fɔ dalu jumɛn b'a la a k'a ɲɛɲini k'o faamuya fɔlɔ ka d'a kan aw bɛ kɔ kan mɔgɔ caman bɛ k'aw don fili caman kɔnɔ ka foli di aw ma faso kanu na parce que faso kanu de fana bɛ nin bɛɛ kɛ Mali jeunesse encore une fois ka wele bila u ma il est temps an ka bɔ fangako mankan kɔnɔ an ka penser an ka jamana na parce que jamana in anw de don a bi n'a sini anw de don n b'a fɛ k'o message de di aw ma wassalam.